Yun na. Look mo na. Oh, takbo ka na ha. Hagis. Yes, sir. Grabe naman yun, sir. Grabe naman yung hagis na yun. Pang malupitan. Sarap na light. Yan na. Sigurado na naman. Puno. Ano? Shout out, Apolonio. Dakinutas. Yes, sir. You know? Bakala ko, vamos. Yata. Ay, nabuti. Yan na, pre. Papakan. Ay, yan na, pre. Oh. Oh. Pandol. Yun doon, may sumisigwe doon, no? Pandol. Dito tayo lang loob. Yes, sir. Pandol. Kadang nagdidet na. Iwas ka na. Kadang. Shout out sa inyo lahat. Johnny Chompitas. Lena Zepol. Shout out idol from Tagudin, Ilocos Sur. Ayan. Ilocos. Nagimas. Jason Guyena. Shout out. Talang. Bukan mo. Alautat. Meron kaming kasamang taiko dito. Kumakain ng Pilipin. Kasamang taiko namin. Sawadee ka! Lo noy! Sorry, YouTube. Hindi ka. Mantap! Gitaw. Noy! Kami, noy! Ano pa na? Noy! Hago po naman. Pag ilog to sa lubot, oy. Paano ba ito? Basta na. Wala, saan ba yan? Sa YouTube. YouTube. Ayun na. Back. Yeah. Sobrang sa alo. Mary Ann Pactolay. Good morning po from San Pablo, Laguna. Shoutout kay Ma'am Mary Ann. Maraming salamat sa pag-share ng ating live. Mangki amo. Oh, meron tayong, uy, damangki amo. Sitkong ko, ang banana, saging luto. Saan?